जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु एवं आसतु जाना शनिदेव गोचर दीर्घ 2.5 वर्ष पर धरी शनिदेव कुंभ राशि मीन राशि को गमन करी 2.5 वर्ष पर्यंत मीन राशि रही कार्यकलाप परिचालना करेंगे। ताले शनिदेव दृष्टि तृतीय सप्तम एवं दशम भाव को दृष्टि पड़ी था। शनिदेव दृष्टि तृतीय दृष्टि वृष राशि, सप्तम दृष्टि कन्या राशि एवं दशम दृष्टि धनु राशि पर। ताला आज आम जाना शनिदेव केवे गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 सन 2025 मसीहा मार्च मासर 29 तारीख दिन रात्र 9:40 शनिदेव कुंभ राशि मीन राशि को आगमन करेंगे। एवं जो व्यक्ति जन्म जातक राशि होची मकर राशि, अन्यथा जो व्यक्ति लग्न होची मकर, जदि राशि नहीं लग्न नहीं ताले आपण नाम राशि होची मकर राशि। निश्चित रूप से आपन को जानिबा दरकार। ये एपिसोड देखि आप प्रतिकार सुरक्षित एवं केमिति सुसज्जित रहिबे सेति पाए प्रयास करंतु, चेष्टा करंतु। प्रिय दर्शक बंधु, मकर राशि व्यक्ति मानक बड़ शुभ खबर जे कि दीर्घ 2018 मसीहा ठारू मकर राशि व्यक्ति माने शनि 7.5 पीड़ित होते। दीर्घ 18 मसीहा ठारू शनि द्वारा पीड़ा पाते 7.5 शनि एठी समाप्त हो। कुंभ राशि व्यक्ति ग्रहराज स्वयं शनिदेव, किंतु शनिदेव स्वयं ग्रहराज 7.5 बहुत पीड़ा समस्या अशांति असंतुष्टता व्यतिव्यस्तता संघर्षता देखा देता। जो व्यक्ति राशि होचे मकर राशि निश्चित रूप से आपण माने अनुभूति करुथिबे। ताहले वर्तमान शनिदेव कुंभ राशि पराक्रम क्षेत्र मीन राशि को गमन कले आपण भाग्य चक्र निश्चित रूप से बदल। पराक्रम क्षेत्र विजय प्राप्ति देखादेव। आपण जो कौन भी कार्य बहुत दिन धरी जो करने को चाहूले होता रही जाऊला सफलता देखा जाऊला, अधाई पड़ी रही पूर्णांग हो पार नाला से सफलता देखादेव। भाई भौणी मित्रता मध्य मित्रता देखादेव। आत्मीयता वृद्धि पाइब, संघर्षर सफलता मिल। संतान को पाई आनंदित हे। विद्यार्थी सफलता अर्जन करेंगे। लव पार्ट सफलता देखादेव। जो पिला माने टेक्निकल लाइन अच्छा, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग लाइन अच्छा, एयरफोर्स लाइन अच्छा, जो पिला माने पाठ पढ़ा विदेश यात्रा करने को चेष्टा करुले, विदेश जावाई मु पाठ पढ़ी मन भीतर गोटे थिला, सफलता देखा। प्रमोशन पोजिशन सक्सेसफुल देखा दौची। भाग्यर उदय देखादेव। जो पिला माने पाठ पढ़ी बहुत दिन धरी चाकरी पाऊन एवं सफलतामूलक चाकरी मिलू ना सफलता पाइबे। चाकरी प्राप्ति हम, पदपदवी प्राप्ति अच्छी, मान सम्मान प्राप्ति अच्छी, वंश वृद्धि देखादेव एवं खर्च देखादेव। शनिदेव द्वादश भाव को दृष्टि आनी धनु राशि रे बहुत लोक अच्छा जे कि एठी गुरु मंत्र दीक्षित हो जाते। मकर राशि व्यक्ति मैंने मन रखी था आध्यात्मिक मनोभाव आसी जाए एवं एमाने विश्वसनीय ही आते। ये 2.5 वर्ष भीतर निश्चित रूप से देखिए आध्यात्मिक भावना जो माने बिल्कुल मंदिर को जाऊ नथिले से निश्चय मंदिर को जा आरंभ करेंगे। निश्चित शनिदेव गुरु घर अच्छा, निश्चित रूप से गुरु मंत्र पढ़ेबे। निश्चित रूप से आ मन मध्य आध्यात्मिक भावना जागृत हम, कि मन रखि दरकार गाड़ी घोड़ा सावधान चलेबे। कहारी व्यक्तिगत कथार कथा कहवा उचित न, क्या साक्षी प्रमाण दिंतु सेगुड़ा सब शनिदेव भल पाते। पुलिस मैटर कोर्ट कचेरी क्षेत्र में मिथ्यार सहारा नहीं जदि आप कार्य करुँच निश्चित रूप से आपड़ ही धोखा खाई। जदि आप कौन व्यक्ति कौन व्यक्ति सहयोग करुँच साक्षी प्रमाण दौरान
ଆପଣ କୌଣସି ଓକିଲାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ଶୁଣି ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମିଥ୍ୟାର ସାହାରା ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେଥିରେ ସେଇ ଖେଳରେ ଆପଣ ହିଁ ପଡ଼ିବେ। ସେ ଦୁଃଖ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏବଂ ରାତ୍ର ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ବା ନନଭେଜ ସେବନ କରିବା ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶନିଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟୟ ମୋକ୍ଷ ସ୍ୱୟା ସୁଖରେ ବାଧା। ସ୍ୱୟା ସୁଖ କହିଲେ କଣ? ସମସ୍ତ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଦେଖାଦେବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଇପାରୁଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରୁଛି, ଏଥି ନିମିତ୍ତ ନିଷ୍ଠାବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୀରସ୍ଥିର ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆନନ୍ଦମୟ ଦେଖାଦେବ। ତୀର୍ଥବ୍ରତ ଦେବାଦେବୀ ଭ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଦେବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବା? ଏ 2.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କଣ ଅଛି? ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିକାର କରୁଛେ କଣ ସଫଳତା ମିଳିବ? ନାଇଁ, ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, କର୍ମଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କଣ କରିବା ଉଚିତ କଣ ନ କରିବା ଉଚିତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଯଦି କର୍ମ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଫ୍ଟି ରହିବି ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୋମବାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ, ବେଲପତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ସୋମବାର କେଉଁଦିନ ଯଦି ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶନିବାର ସୋମବାର କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ, ଯଦି ନ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ ଚାମେଲି ତେଲରେ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଫଳପ୍ରଦ ଘଟିବ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 40-45 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଚାहे ରାତ୍ର ହଉ, ଚାहे ପ୍ରାତଃ ହଉ, ଚାहे ସାୟ ହଉ, ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ବେଡରୁମରେ ବସି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ବାନ ହିଁ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଚକୋଲେଟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର, ଗୁରୁବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଏ 3 ଦିନ କେବେ ବି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଲାଭ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଆପଣ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ ନାହିଁ 2.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ବିଲକୁଲ ଫାଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଥ ନିର୍ଜଳା ହୋଇ ରହିବା ବା ଖାଲି ପାଣି ପିଇକି ଚାଲିବା, ଏସବୁ ଅଧିକ ଫାଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁନି। ଗ୍ୟାସ୍, ଏସିଡିଟି, ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିବ, ସାବଧାନ। ତାହେଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ପ୍ରତିକାର। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।